कैसे आप सब? तो ठीक ठाक ही होगा सब तो ठीक ठाक ही होगा। और तो मैं आज धमाकेदार वीडियो लेके आया हूँ आप सबके लिए। नॉर्थ ईस्ट का कल्चर का भावना, असमीज कल्चर का वो भावना नॉर्थ ईस्ट का असम में हुआ है और भी आप लोगों को दिखाने के लिए जा रहा हूँ। चल जाएगा। हेलो गाइस, देखो अरे यार बना है फूड यहाँ पर आके तो बहुत अच्छा। क्या बोलो, अरे यार देखो ना। कितना अच्छे से बनाए देखो। ओ वाह, कितना सुंदर से बनाए हैं। ये मेन गेट। শ্ৰদ্ধাৰ সন্মানীয় বিচাৰক মণ্ডলী তেওঁলোকৰ আসনসমূহ অলংকৃত কৰাৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছোঁ। আৰু লগতে আজিৰ তৃতীয় সংখ্যক সদৌ অসম ভাওনা প্ৰতিযোগিতাৰ অন্তিম প্ৰতিযোগী ভাওনা নাট্য দল উদীয়মান শিল্পী সমাজ নাওখনি গোলাঘাটৰ ভাওনা ৰাম পৰাজয় সীতাৰ পাতাল গমন। हेलो गाइस, देखो ना अरे सुंदर से माता আজি আমাৰ ভাওনা উপস্থিত থাকি তেওঁলোকে চকী আসন দখল কৰি আছে। पूरा एरिया এই আসনসমূহ তেওঁলোকৰ জনাইছোঁ। देखो যিহেতু আজি অন্তিমখন প্ৰতিযোগিতা यहाँ से होगा शुरू। ये स्टार्टिंग, हाँ ये स्टार्टिंग है। श्रीमती जसुदा सूत पदा कमाले नस्ती भक्ति नरना ऐसा अभिरतैना प्रिय गुण कथने नानुरक्ता रसोइका ऐसा श्री कृष्ण लीला ललित गुण कथन साधारण बकाना तीर्थ धिगतां कथयति नियतं इति कीर्तनस्तु विदा নদীলৈ গৈ পিলিনা ডেকা বোৱা
সময় ওলাই এই যদি পৰা আৰু শান্তি নাই আহক আমি তাইৰ ঘৰলৈ তাইক মই কই বাটত লৈ কি হে পালে কেনেকৈ বাই কৰিলে কি ও মুখালি আহিলা এই মই তোক কিলো পাহৰি গলি নহয় ও এনেদৰে নহ'ব বুজিছ চিনি পোৱা নাই বাপেৰক একে খেদাই ও মাৰৰ ঘৰ কবি গ'ল তই মোক অকৰা পাইছ তই মোক অকৰা পাইছ চিনি পোৱা নাই মোক কাৰোবাৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড যদি এই বুঢ়ী বয়সত একুৰি ল'ৰা ছোৱালীৰ মাক গৈ পিলিঙা ডেকাৰ লগত লেটি চেটি কৰি থাকিবি তাৰপিছত কবি মোৰ দুখ কি গতিকে তোৰ দৰে অসতী মাইকীৰ লগত মই আৰু সংসাৰ নকৰো না মই ঘৰলৈ যা তোক ক্ষমা কৰিব লাগে তোক ক্ষমা কৰিব লাগে তোৰ নিচিনা তিৰোতাক ক্ষমা কৰিবলৈ মোক ৰবা বাহিৰ মোৰ ঘৰৰ পৰা আৰু 10 সেন্টি মান ওখ লাগে 10 সেন্টি ওখ হৈ যালে মই কাম হৈ যায় মই তো ঘূৰাই আনিবলৈ নাই প্রয়োজন লবণ দৈত্যর পুত্রময় নাম্বর মহাকায় প্রথমে মুখ বধ করে
তার বিশত যুদ্ধ করবি তুই পিতার হমে সারুগুতি উভয়কে করু নির্মূল বেশ Amore, Dio, hittatti sotoi, davanza che neti. Pakondo, dori sotoi, orra stai, lohore turati, nele bamorale. tu la par, tuk bas kori, lavan hoinna karu, medenis. Merettante, otorao antiklöke, damarare. लगने को घुराना लगना है हेलो गाइस देखो यहाँ पे चाला अजनल घोड़ा निकल गया है देखो हेलो गाइस देखिए ना कितना लोग देखने के लिए चलो जगह भी नहीं है कैसे हम लोग अभी कार ये बहन लिया है मेरे पास जो गाइस ये देखिए भैया कैसे बैठ रहा है दो और भी देखिए कैसे बहुत ढेर सारा लोग है अभी भी Balas boleh bantah tak? Nak beri kawan.
এই আশ্ৰমৰ যজ্ঞ ৰস কোনে বন্দী কৰি ৰাখিছে? এই বালকে আমার ফটোগ্রাফ করেছে লিখন বলো ভাই আমি যজ্ঞাত্ম নিজ হাতেরে মুকুলাই ন সাল বাড়ির হতে আমাকে কি দরে দিয়ে বাধা ভাই এই সামান্য দুটি বালকৰ ইমান পৰাক্ৰম বুলি ক'লে সপোনতো নহয় বিশ্বাস। নিজ ইচ্ছাই যদি যজ্ঞাস্ত্ৰ আমাকে নিদিয়ে তেন্তে নিজ পাহলে আমি মুকলাই লৈ যাম। ব'লা বিলম্বৰ নাই প্ৰয়োজন। বলো ভাই বেশ টেম্পে আপনি ঘন্টারাজি লং প্রতিকুট স্তব্ধ বালক শিয়াল হৈ সিংহৰ সমে কৰে যুদ্ধ। বেশ দেখা যাওক আজি তহঁতৰ কিমান পৰাক্ৰম। ভংগীৰ বিপত্তি দেখি নিপতিয়ে তেজিব খবৰ। শৰীৰত বৈ অন্য দেখো চিন্তা এসছে। कैसे जॉकिंग किया है? উদ্ধত বালককে হাতি হাতে করলে তন ধর্ম কিন্নরে শিখু বলি আত্মতাই নহব ক্ষমা। এসে মই তেন্তে দুঃখের কহিব তো।
हेलो गाइस, सॉरी पूरा दिखाने के लिए नहीं करूँगा, मतलब बहुत ज़्यादा दूर से आया हूँ ना, 10 बजे से तो लॉकडाउन है, इसलिए सॉरी गाइस। पूरा दिखाने में जितना दिखाया हूँ वो समझ में आया होगा। इसमें असमीज जैसे कल्चर में कैसे भावना हो रहा है थोड़ा दिखाया। थैंक यू गाइस। वीडियो को अच्छा लगा लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए, है तो सब्सक्राइब कीजिए। हेलो गाइस, नॉर्थ ईस्ट का पूरा कल्चर को आप दिखाया, कैसा लगा लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और भी कमेंट में टक टक करके बताना। जो भी हो गाइस, आज का वीडियो इतना। थैंक यू गाइस, बाय।